मंत्री की परामर्श मागुची मामू किपर ये दुष्ट मान को दमन करवा कपटरे पोषा खेल आरंभ करवा हाँ एपरी कहले ना रे बाबा से कथा नुहे कौ कथा सतमुनि मंत्री दौए परिदेला छाती परी छाती गला भानुमती पठाई न चार पांडव कुड़का तार मुखु शुणी पंचु पांडवे गौरव करी राजा वासरदी कोईला बहुत दिन आसिल समाजर पाई पंचु पांडवे बसिले कुशला कुशल राजा जाहु युधिष्ठिर देखी दुर्योधन आसरिले प्रदीन बसिले पंचु पांडवे जहु शेष भारे असी असी शकुनी कहती धारे राम नवीन सुंदर श्याम आज्ञा मामू तो बसचंती मझी पीठरे हाँ हाँ आज्ञा दुई जनकर जो झगड़ा कौरव बाहिनी पांडव बाहिनी बालकर आज्ञा यही समय मातुल शकुनी सबू मीमांसा कर तीन जन लाभ हुए भाई भाई कलह करिण राज्य पाई निज निज क्षति करिवार विधि आहा धर्मा धर्म कथा तो खेलु जाए जना जाणु जाणु काईकी हो बुद्धि बना दुर्योधन कहउछंती बीती दानवर युधिष्ठिर कहउछंती चौका दानवर हे मामू चौका दान होइला दुर्योधन को चाहिण शकुनी पुछंती तुमर के उदार हे नरपति लक्ष्य दियंतु तुमर धीमंत मंडली आज्ञा जेतले पशा काठी बांट हो गला भाग हो गला ताले भाग करी कौरव मानकर हला आज्ञा बीतीदान दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर हला चौका दान हाँ दुर्योधन कहउछंती बीतीदान मोर मने बीती चिंती शेष कुरी मंत्री पकाइले काठी बीती पड़िला मौने युधिष्ठिर ठुकिले बरदी करिण कहि भीम होई लागी काठी पकाइबा परि हे देख देख काठी बोली सकुरी धरिले देख देख काठी बोली सकुरी धरिले मने बीती चिंती सभा को जिले दुर्योधन हारिले युधिष्ठिर सकल देखिले काठी दान परिवार राम नवीन सुंदर श्याम आज्ञा द्रौपदी माने पांडव माने जतले परास्त होई आज्ञा निउतर होई आखिर लुह झर झर बरुछि आज्ञा हला कौन राजा धर्मराज युधिष्ठिर करुछंती निरुतर होइण से धर्मंक नंदन उठिले सभा मध्यरु भाई कुघेनीर आज्ञा तुरिते वारुणावंत प्रवेश जननी कुंती यहीपरी दुर्योधन कर आज्ञा मंद प्रकृति मंद वाणी जिते भर चिंता कर महात्मा पाखे कहते पुओ धर्मराज आज्ञा सुभद्रा द्रौपदी दुई राणी शुणुंट हाँ युधिष्ठिर कौन कर प्रभु हे मने युधिष्ठिर चिंतिले हे द्वारका ईश्वर श्रीखंड बउली रुक्मिणी प्राणेश्वर आज्ञा मुरली वाद्यकारी हे गोवर्धन दासना चुआ गोपिका सुदमदकारी इंद्र गर्भहारी कंसवंत गोविंद उत्तरा प्राण घेला श्रीहरि आदि कंद पांडवंत सखा बोली कहती तुमको ये विपद काले नाथ न छाड़ आमको लक्ष्य दियंतु मोर धीमंत मंडली पांडव माने चिंतार्थी चिंता कातुर डाकुछंती हे विश्वपति चिंतामणि हाँ हमको रक्षा करो हे प्रभु रक्षा पर ये विपदरु चंडाल दाउरु रक्षा करो आए हे रक्ष रक्षक भक्त चिंतामणि प्रभु भक्त चिंतामणि चंडाल दाउरु रक्षा प्रभु कर चक्र पाणी प्रभु कर चक्र पाणी धर्मराज युधिष्ठिर कहते हे प्रभु आपण को कौन एक जना पड़ू नहीं
त्रिपुरार कथा आपण जानी जानती पारंती हेले एक कथा जानी पारु नांती त्रिकालदर्शी आहा त्रिपुरार कथा जानी पारंती हां हां सचराचर पृथ्वी कथा जानी पारंती पारंती। जे स्वयं जगतनाथ जगतर नाथ आपण किपरि जानिले रे प्रभु ए पांडव मानकु बड़ विपत्ति पड़छि आपण केमि न जानी पारुछन युधिष्ठिर चिंतिले हे द्वार युधिष्ठिर चिंतिवार जानिले चक्रधर जानिले चक्रधर कपटे दुर्योधन दिला राज भार हाँ हां भगवान कृष्ण कहउछंती रुक्मिणी आहा पांडव मानकु मोर बंधु मानकु विपद पड़िछि पद पड़िछि मु आज जाउछि तांकु विपद रे सहाय पद हेबि रक्षा करी हाँ हां हां ताहले आपण सुखरे थांतु हौ हौ हाँ हां जाउछि फेरिबी अल्प काल रे सुंदरी जय राम ए सुख थाओ सदन सखीकु संगे धरी हरि राम ए रुक्मिणी कहंती आहे प्रभु पद्म मुख भज राम ए हे पृथ्वीला युवती पाय की केबे सुख जय राम ए भज राम ए रुक्मिणी कहउछंती प्रभु हां आपण जा कहले सुखरे रहिया पई हौ आज्ञा युवती की प्रतिष्ठा हुए अलंकार बस हाँ हां हां कविता लता बनिता विनाश से वर्तिता हां तेबे बाबा एपरी कहले कि हब ना युवती की प्रतिष्ठा हुए अलंकार हाँ, हाँ। रुक्मिणी कहते धये रुक्मिणी कहले प्रभु हां एपरी की घटना है कही सत्य हाँ। बाल कालू कपटिया अटत आपण प्रभु अटत आपण पाचिले कनिया की छाड़िब तार गुण शुणी हसी भासिले से श्यामल सुंदर से श्यामल सुंदर आहारू कपटी तो पक्षे आरे रामावर रुक्मिणी प्रभु कहते रुक्मिणी हां हां तुम पाई केबे मु आज्ञा पक्षपात विचार करे रे करिनी ना तुम मोर अर्धांगिनी हां हां अर्धांगी हां आपण पाई अविचार मु करने रुक्मिणी कहीं एपरी कहछ एपरी कथा मत काई कहउछ हाँ विपद पड़ी मोर सखा मान हाँ, हाँ, मुझे जाऊँ जाऊँ रक्षा करी हौ। हाँ हाँ। यहीपरि कहते आज्ञा रुक्मिणी हां आज्ञा भगवान श्रीकृष्ण कौन कहले कौन कहले कले थाओ जाऊछि कौन कदम पावरी रे आओ जाऊची कनक चंपावरनी मोते हर से मेलानी दियो हर से मेलानी दियो आगे देवी हेउछि कनक चंपावरनी रे आहो आओ जाऊची कनक चंपावरनी रे तुम्हें आनंद रे थाओ रुक्मिणी हां हां ताले मु आसुछि सखा मानक पाखरु हौ, हौ। कहले ना खाली कोन चली जिवे प्रभु हां हां निकटे आसीबी फेरी मु चतुरी थई आई कटे आसी फेरी मु चतुरी छई वाली तुके तो गीतम पाधरा मु मधुमाछी कोन कदम पावरी रे थाओ जाऊछि कनक चंपावरनी रे विसरु चतुर्थ गुणा वयसी के प्रवीणा तरु चतुर्थ उणा बयसी केरी प्रवीणा बिना वचने की मन वीणा बतने की मन उणा हेउछि कनक चंपावरनी रे थाओ जाऊछि कनक चंपावरनी रे एहीपरि जेतले प्रभु संबोधना देई रुक्मिणी की हाँ प्रिया पाशु वेलाणी हो ईण देव स्वामी गरुड़ पृष्ठे चढ़ी चलिले अंतर्जामी अलग के बारुण वंतरे विजे धर्मराजंक पयरे प्रथमे नदी श्रीकृष्ण कृष्ण को देखु नकुल सहदेव वीर भक्तिवरे श्री चरणे कले नमस्कार कल्याण करती तांकु नंदर नंदन ये रूपे सरलते मान्य धर्मर विधान आज्ञा मान्य धर्म सारी आहा भगवान कृष्ण पचारुंट बंधु आहा कहीं मत असमय डाक कहीं आपण मत असमय स्मरण कले भाई हाँ हाँ दुर्योधन हईला राज्य दंडधर आहा वनवासी हेबी मु विधाता कहला स्थिर अरे युधिष्ठि कहती प्रभु तते की कथा अजणा हाँ जो कथा रही तते जणा न थाई दुर्योधन राज्य हेला
ସେଇ ସାଇ ହଁ। କେଉଁ କଥା ରହିଛି ତତେ ଜଣା ନଥାଇ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜ ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାଈଶ୍ୱର ସାତବାସ ଗର୍ଭତସୁ ଭଦ୍ରାଦେବୀଙ୍କର ସନ୍ତୁ ତୁମର ବଧୂ ଆମ୍ଭ ଘରେ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଆସିବୁ ଜଣାଇ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜ ବିଚାର କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆହା ଏପରି ତତେ କ'ଣ କିଛି ଅଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କୋଉ କଥା କୋଉ ଜଗତରେ କଥା ଅଜଣା ଜଣା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ହଟିଆ କପଟିଆ ଲମ୍ପଟିଆ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି କପଟେ ଲାଗିଲା ଦୁର୍ଯୋଧନ ନ ପାରିଲ ଜାଣି ଜଣୁବେଳ ଅନ୍ୟାୟ କରଇ ପୁରୁଷାଇ ବିଶ୍ୱଟଳ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଲେ ବୁଝାଇ ଏ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ସହିବ ଧରଣୀ କହି ମହାରାଜା ନିତ ହେଲେ ତତ ପାଣି ସତମ୍ଭା ପରାୟ ଦୁଇ ତିନେ ତ ହେଲା ଶିଖରରୁ ଚକ୍ରଗତି ତଳରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ରାମ ହେ ରାମ ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣିବା ମୁଁ କହିବା କହିବା କଥାକୁ ପ୍ରଜ୍ଞା କରି ହରି ଧରି କହନ୍ତି ଚକ୍ରକୁ ବନବାସରେ ଉଠାଣ କୌରବଙ୍କ ଗର୍ବ ତଳେ କୌଶଳେ କେବେ ନ କରିବି ଖର୍ବ ସମୁଦ୍ରରେ ପଶି ଦାସ ଦେବ ଅଙ୍ଗ ନ ଧରିବି ହାତେ ସୁଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି କରି ଛୁଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ କହିବ ଏ କଥା ନ ହେ ଧର୍ମରାଜ ରାମ ରାମ ହେ ରାମ ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ହେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ବହି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯାଅ ହଁ ହଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅର୍ଜୁନ ସହଦେବ ଭୀମ ଆହା। ଦ୍ରୌପଦୀ ବହିତେ ଗଲେ ବନକୁ ଗମନ ଭାଉଜଙ୍କ ମେଳରେ ରହିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଇ ରହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ମାତ ରହିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଇ କ୍ରମେ କ୍ରମେ 3 ମାସ ଶେଷ ହେଲା ତଇ କ୍ରମେ କ୍ରମେ 3 ମାସ ଶେଷ ହେଲା ତଇ ଦିନେ ସେ ସତ୍ୟ ଭାମାସୁ ଭଦ୍ରାବନ୍ତପୁରେ ଦିନେ ସେ ସତ୍ୟ ଭାମା ଶୁଭ ଗାନ୍ତବନ୍ତପୁରେ ବସିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାତ ଥିଲେ ସରଧାରେ କହିଲେ ସରଧାରେ କହିଲେ ସରଧାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆହା ଆଜ୍ଞା ଭଦ୍ରବତୀ ହଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା। ସପ୍ତମ ମାସ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଭଉଣୀମାନେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ହଉ ସପ୍ତମ ମାସ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଆହା ହଁ ହଁ ଆମର ନାରୀମାନଙ୍କର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲା ପରେ ହଁ, ହଁ। ଏକଟା ସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଇଚ୍ଛା ହଉଥବ ଆଉ ତାପରେ କିପରି ଖାଇଲେ କିପରି? ପ୍ରଥମ ମାସରେ ମତି ଛଣ ଛଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଋତୁ ହେଲା ଏ ଜନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଚି ହେଲା ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥେ ଗର୍ଭର ବେଦନା ବାନ୍ତି ମାନ ଦେଖାଇଲା ତାକୁ ବାନ୍ତି ମାନ ଦେଖାଇଲା ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠରେ ଅଙ୍ଗ ଦେ ଆଳସ ସପ୍ତମେ ଆସଇ ହାଇଆ ଏ ଜନେ ସପ୍ତମେ ଆସଇ ହାଇ ଅଷ୍ଟମ ମାସରେ ହଞ୍ଚୁଳି ତୁଳି ଦେ ନିଦ୍ରା ଦେ ଆସଇ ନାହିଁ ତାକୁ ନିଦ୍ରା ଦେ ଆସଇ ନାହିଁ ତାରେ ହଁ, ହଁ। ନବମ ମାସ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ହଉ ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟାଟି ସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କିପରି ଖାଉଛି କିପରି ଖାଉଛୁ ଆମର ଦକ୍ଷିଣିଆ ଭାଷାରେ କିଛି କିଛି କଥା କହିବା ଭାଇ ହଉ ହଁ ଯେମା ମଣିବରେ ଭାବୁର ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି କର ତାର ପ୍ରତିକାର ବେଗେ ପଳାଉ ଘୁଞ୍ଚି ହେର ତାର ପ୍ରତିକାର ବେଗେ ପଳାଉ ଘୁଞ୍ଚି ସଦଳା ସାଗର ଖରଡ଼ା ଯାଇ ବଢି ଭାଙ୍ଗିନ ଛେଳି ଘିଅ କଞ୍ଚା ବରି ଛେଚା ଅଦାର ଶୁଣ ବିଲାତି ଆଳୁର ଦମ ଥିବ ପିଆଜ ମିଶି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକିଏ ଲାଳ ପଡିବ ଖସି ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଭଦା ସତୀ ଆगे आउरी गोटे कथा रही गला कौन? बोईती कखारू कांजीरे मोर चित्त बळिछि ताकू एग करी आनबो मोर
ପେଟ ଟାଣୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆହା ହା ଭଦ୍ରା ଦେବୀ ସ୍ୱାଦୁ ଖାଇ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ହଁ ହଁ ଭାଉଜଙ୍କ ମେଳରେ ରହିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଇ ହଁ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ 3 ମାସ ଶେଷ ହେଲା ତଇ ଆହା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଯେ ହୋ ଇଲା 10 ମାସ ହଇଲା 10 ମାସ ହଇଲା 10 ମାସ କେତେ ଦିନେ ହେଲା ପୁରୀ 10ମ ଦିବସ କେତେ ଦିନେ ହେଲା ପୁଣି 10ମ ଦିବସ ସକଳ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେ ରହି ଆହା। ରବି ରଥ ମଧ୍ୟ ଭାଗେ କୁମର ଜନ୍ମ ଚଳାଇଲେ ଧାଇ ଦାଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଶ ଶୁଣି ଚକ୍ର ପାଣି ହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହରସ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଗର୍ଗବଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ କୁମରର ଭଲ ମନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ଗାର୍ଗବ କହନ୍ତି ହେବାର କାନାଥ ଶୁଣ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ତ କାଇରେ ଅଭିଗୁଣ ଅଭିମାନେ ଅରଜୁନ ବନବାସ କଲା ଅଭିନବ କୁମରତା ଜନମ ହୋଇଲା ଅଶ୍ବିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରେ ଦେଣୁ ହୋଇଛି ଜନମ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୋଲି ନ ହୋଇଲା ଏହା ନାମ ଆହା ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଯାହା লিখি রইব আনো বলে সে কথা কি আনো হইব লক্ষ্য দিয়ন্তু বড় ধীবন্ত মণ্ডলী আজ কুমারটি জন্ম হয়েছি বহি জমিলা যোগী ঋষি মানে জ্যোতিষକୁ କାର୍ଗବ ଋଷିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଡକେଇ କୁମରର ଶୁଭାଶୁଭ ବସି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିପରି ବିଚାର କଲେ କିପରି ବିଚାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗରିଷ୍ଠ ହେବ ଆମ୍ଭର ଭଣଜା ପୁରେ ଦେବେ ଯେ ପାଇବ ପାଦ ପୂଜା କାର୍ଗବ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ସନ୍ଧି ଅର୍ଥ ରହିଗଲା ହସି ଗାର୍ଗବ କହନ୍ତି ତୋର କପଟରେ মরিব হইল মরণ হইব যার ভারত যুদ্ধ তেবে অভিমন্যু বলিল অসুরীর ক্ষেত্রে জন্ম হবারু নাম হেলা অভিমন্যু এইপরি আজ্ঞা কুমারটি ସବୁବେଳେ বଢ଼ି চালিছি অতি রসময় রসি অতি সুধ মনে সুজনে শুণ কৌতুক রস অচଳ ଦୁଲ୍ହାଳ ବଢ଼ନ୍ତି ଦିବସକୁ ଦିବସ ଅନୁରୂପେ ଯଥା ବିଧିରେ କଲେ ନାମକରଣ ଅତୁଲ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ସାଜିଲେ ନାନା ଭୂଷଣ ତେବେ ଏହିପରି ସାଜ ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁମାରଟିକି କେଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କ'ଣ ଏ ଅନ୍ତେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଅର୍ଜୁନର ପାଶ ଜଣାଇବି ବୋଲି ବିଚାରିଲେ ହୃଷିକେଶ ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରକାରେ ବଢୁଛି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବଢୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ ଅଭିମାନ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ବନବାସରେ କାଳ ତ୍ରିପାତ କରୁଛି